इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट 1 रेना चैप्टर 3। अच्छा दादा चित्र यहाँ पे ताले बारिया नल मिटे चुगे मिटे बिकार टाइपा मिटे उनके मिटे स्टॉप कॉक दराते बारिया भेगार बिना ठीक है बारिया रे दा दुल हुई करना दा मिटे रे दो दा हुई करना निना पर्यंत और मिटे रे दा बिना निना पर्यंत ठीक है ताले सभी में ले पे जो इन्होंने कॉकटा लड़ा हुआ नचे ये टा नोने जो कॉलटा लगा ना ऐसे न छिपीटा जो लड़ा हुआ तारे चिका सही में दा चे चिका नोते खुना नोते से चला ठीक है एबार ही करना चे पे ताले ही करना चे मिट्टन जिनिस पे लक्ष्य है जे नोने चे नोने दा रेना परिमाण किंतु नुआरे जस्ती में ना कोई खुना नुआ खुना तुबुर हो किंतु ही करना चे दाग दो नोते गे फ्लो करना ढेर सेट गे तारे नोआ दो होय करना है दाग रेना जहां समोच्चशीलता धरम जे मेना दो ओना खातिर नोटा घटा करना ठीक है ताले ओका धरम खातिर घटा करना नोआ धरम खातिर जहां रे दो हामाल दो फैक्टर दो बांग करना ओंका गे होय करना धरो नो बिकार दाग मेना आड़ी गान दाग मेना नोडे हुडिंग मिट्टन छूच धरो ललो छूच ठीक है नोरे टुबुई हुईना ताले जे बोचे बोले ललो दुरी ललो आड़ागा और रे दुरी बोले ललो हता ताले चिका करा ताले चिका नोआ छूच धीरे धीरे चिका ललो आड़ागी है और नुई दो चिका है जहां जस्ती परिमाण जहां दूरी मेना चे दा ओना चिका है ललो हताव है ताले नोड़ा है पे हमाल दो चिका करा मिटन दो कम हवाली और मिटन दो हुई कना जस्ती हवाली तुबुर हो चिका कना घटनाटा जे तुबुर हो जे कम हमालन दुरीब खना ललो दो जस्ती हमालन दुरीब रे उचड़ो कना ठीक है ताले नो चेदा हुई कना नो दो हुई कना चेद खातिर ललो सम खातिर ठीक है एबारे अंका गे जे बारिया आधानन दुरीब बारिया आधानन धनात्मक आधानन दुरीब मिटन रे धनात्मक आधानन दुरीब मेना क्यू परिमाण नोडे हो धनात्मक आधान मेना कैपिटल क्यू परिमाण सब इजले नो दहा स्मॉल लेटर कम परिमाण आधान नो धरो जस्ती परिमाण आधान मेना एबारे क्वेश्चन ही करा से ताहले क्वेश्चन ही करा चे कुकलीटा नोडा हजुआ जे बिजली रेना चहलन बा आधान रेना जहां फ्लो लिंगिनटा ओका सेट हुआ नोते खना नोते हुआ से नोते खना नोते हुआ ठीक है नुआ दो जहां धरम चेता रे बा नो बारे तड़ित व्यवस्था किन जहां तड़ित व्यवस्था चेता रे निर्भर है जहां सिस्टम बा कंडीशन चेता रे निर्भर है ओनागे हुई कना चे बिजली विभव ओनागे हुई कना चे बिजली विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गे डिफाइन नोआ रेना नोआ ठेना नोरे ठेना गे नोआ बारिया जायगा ओका ठेना पोटेंशियल जस्ती है बा ओका ठेना पोटेंशियल कम आ ओडे खना गे डिसाइड आछे चिका जे आधान ना लिगिन दो ओका से आधान दो लिगिना नोडे खना नोते हजुआ से नोते खना नोते हजुआ ठीक गया तो नोआ व्यवस्था को लिया करा छे बिजली विभव ठीक है नोआ ही करा छे बिजली विभव मेंदो नोडे खना सिंपली जदी शॉर्ट ते हजुआ बिजली विभव दो ताले चेक करना जे बिजली विभव दो नुंकार मिटंग तड़ित अवस्था करना
जहाँ दारायते सदरोआ जे बारिया तड़ित आधानान बिजलियान दुरीप मुद्रे आधान रेना चहलन ठीक है आधान रेना चहलन ओका दुरीप खना ओका दुरीप से हुआ ठीक है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है এবারে ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল ইদি কাতে যে জিনিসটা কানা ওনা বো হেনা এবারে ওকা কো মেতা ওনা বো হেজুआ অলরেডি पे पढ़ा बड़ा कान गया से रे क्लास 9 क्लास 10 रे ताहे काना करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 चैप्टर रे कुलम्बा सूत्र परे गे ना इलेक्ट्रिक फील्ड तार परे गे हा बिजली विभव ताहे काना ओने ताहे चेका ताहे काना मासे रंका ले ताहे काना जे मिटंग धरो तोड़ी आधान मेना धरो मिटंग बिजली आधार नोड़े मेना सपोज है ना ताले नोड़े जे मिटंग बिजली आधार मेना धरो नोड़े मिटंग बिजली आधार मेना क्यू परिमाण है ना नोआ बिजली आधार जे क्यू परिमाण आधार मेना प्लस क्यू है ना नोआ आधानटा आया गोटे चार पासे गोटा से मिटंग बिजलियान टोठाय तैयार है ना जहेतु जेटा तो बड़ा है ये थियोरिटिकली चेक इनफाइनाइट पर्यंत पासनाव ताहेना है ना मेनखान मिटा ससीम पर्यंत पासनाव ता वास्तव रे मिटा ससीम पर्यंत गे नाना इफेक्ट दो नेलआ ठीक আছে তাহলে হ্যাঁ হেউ কানাছে যে সিম্পলি মিটং बिजलियान टोठारे जेको मिटं टुडो रे धरो टुडो ए टुडो धरो है ए टुडो रे बिजली विभव रेना मान तीना हुआ ठीक है तो नोआ को ले होय आछे जे तोरी क्षेत्र जे कोनो मिटन टुडो रे बिजली विभव तो ओका को मेता जहां टुडोगा बिजली विभव तो ओका को मेता लेया होचे जे असीम सांगिन खना ठीक है लेया होचे असीम सांगिन खना मिटंग पॉजिटिव धनात्मक आधान मिटंग मिदान पॉजिटिव धनात्मक आधान असीम सांगिन खना बिजलियान टोठा मिटंग टुडो रे आगु लगी है ना आगु लगी जहां तीना परिमाण कमी हुआ ठीक है ताले चिकायना मिटंग मिदान धनात्मक आधान असीम सांगिन खना बिजलियान टोठा रेना मिटंग टुडो रे आगु लगी जहां तीना कमी हुआ ओनागे ओना बिजलियान टोठा रे ओना टुडो रेना जे बिजली विभव को मेता क्लियर है ना सबंगा मिटंग मिदान धनात्मक आधान धनात्मक आधानान ऐसे मिटंग मिदान धनात्मक आधानान मिटंग आधान धनात्मक आधान असीम सांगिन खना असीम सांगिन खना असीम सांगिन खना बिजलियान टोठा रेना मिटंग टुडो रे बिजलियान टोठा रेना
मिटंग टुडा रे टोठा मिटंग टुडा रे आगु लगी आगु लगी जहाँ तीना परिमाण कमी हुआ जहाँ तीना परिमाण कमी हुआ बिजलियान टोटा रेना ओना टुडगा बिजलियान टोटा ना ओना टुडा रे ओनागे बिजलियान टोठा रेना ओना टुडा रे बिजली विभव को मेता ये विभव विभव को मेता ठीक है बिजली विभव को मेता ठीक है अच्छा बिजली विभव को मेता एबारे है कना तो सपोज इन सब किया तीना कमी हुआ डब्लू परिमाण कमी हुआ ठीक है तीना कमी हुआ डब्लू परिमाण कमी हुआ ठीक है आधार रेना परिमाण धरो क्यू बा मिदान आधान ताले कना मिदान आधान आगु लगी जहाँ तीना परिमाण कमी हुआ ओनागे कना नोआ टुडा रेना विभव ताले नोआ टुडा रेना विभव ताले चेक बो बाड़ाया जे बिजलियान टोठा नोडे मिटा क्यू मेना नोडो क्यू ठीक है बिजलियान टोठा रेना बिजलियान टोठा जे कोनो मिटा टुडा रे ठीक है बिजली टुडा रे धरो ए टुडा होइना असीम सांगिन खन मिटा पॉजिटिव आधान असीम सांगिन खन नवा पर्यंत आगु लगी जहाँ तीना परिमाण कमी हुआ ठीक है ओना को लिया कना चे ओना को लिया कना हे कना चे ओना टुडा रेना ओका ए टुडा रेना होय कना विभव ताले तीना परिमाण कमी हुआ कना ताले W समान चेद हुआ V into Q ठीक है जेहेतु नोडे आधान रेना परिमाण तीना मेना 1 जेहेतु ताले चेद हुआ W समान V ऐसे ताले चेद हुआ कना W समान V ठीक है ताले हे कना चे ताले हे कना मिटंग मिदान धनात्मक आधान
অসীম সাᱺগিᱧ খᱚᱱᱟᱜ a ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚরিমাণ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ a ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤᱭᱟᱱ কিউ ᱟᱜ ᱡᱮ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤᱭᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ a ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱨᱮ a ᱴᱩᱰᱟᱹᱜᱟᱜ ᱵᱤভᱚᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ মান ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤক আছে a ᱨᱮᱱᱟᱜ বিভব w ᱨᱮᱱᱟᱜ মান ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বিভব ᱨᱮᱱᱟᱜ মান ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱚরিমাণ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱱᱟ w ঠিক আছে ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱩᱫि ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫि কিউ পরিমাণ আধান ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ তাহলে ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ w সমান ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ v ইনটু কিউ হুই কোয়া কামি ᱨᱮᱱᱟᱜ পরিমাণ ᱪᱮᱫ হুই কোয়া v ইনটু কিউ হুই কোয়া ঠিক আছে তাহলে নয় যে কামি হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤটা ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ আধার ᱨᱮ বিজলি স্থিতি শক্তি লেখাতে সঞ্চাও তাহেন কানা ঠিক গিয়া তাহলে নোয়া হো ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ যে কোনো মিটার টুডাᱜᱟ বিভব বিজলি বিভব মেনতে যে ᱫᱚ ᱪᱮᱫ যে কোনো মিটার টুডাᱜᱟ বিজলি বিভব মেনতে ᱫᱚ টুডাᱜᱟ বিজলি বিভব মেনতে ᱫᱚ ᱪᱮᱫ যে ওনা টুডাᱜ রে বিজলি স্থিতি শক্তি ᱨᱮᱱᱟᱜ মান হয়ে সদরায় ঠিক আছে অনেক একটা পয়েন্ট নেক্সট হᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ বিজলি ভেপেগেট ঠিক আছে এ মিটার পয়েন্ট মেনা আর মিটার পয়েন্ট ধরো বি মেনা বি তো নোডা বিভব হিসাবে ভি এ নোডা বিভব হয়ে গেল ধরো ভি বি তাহলে বিভব ভেপেগেট মেনতে ᱪᱮᱫ যে বিভব ভেপেগেট মধ্যে নোয়া হয়ে গেল যে এ টুডাᱜ খনা বি টুডাᱜ মুদ্রে বিভব বিজলি বিভব না ফারাক তিনা ঠিক আছে ওনাকে বিজলি ভেপেগেট কো মেতা তাহলে চেদ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ভিবি মাইনাস ভিএ ইকুয়ালস টু ডব্লিউ অফ এ কিউ বাই মানে এ খনা এ টুডাᱜ খনা বি টুডাᱜ রে আগু লাগি ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ᱪᱮᱫ ওনা নোয়া ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ বিজলি ভেপেগেট ঠিক আছে এবারে কো ᱞᱟᱹᱭ আছে যে ইলেকট্রিক ফোর্স ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ কনজারভেটিভ ফোর্স কনজারভেটিভ ফোর্স বলতে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ যে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟ ᱚᱱᱛᱮ এক্সপ্লেন ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ব্যাপারটা কনজারভেটিভ ফোর্স ব্যাপারটা ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ নোড়া ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ এক্সপ্লেᱱᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ বিজলি ᱫᱟᱲᱮᱴᱟ ইলেকট্রিক ফোর্সটা কনজারভেটিভ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ঠিক আছে এ পয়েন্ট মেনাᱜᱼᱟ আর নোডে বি পয়েন্ট মেনাᱜᱼᱟ কিউ আধান ᱠᱟᱱᱟ নোডে এ পয়েন্ট নোডে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বি পয়েন্ট ঠিক আছে নো বারবার পয়েন্ট মেনাᱜᱼᱟ এবারে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ তাহলে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ যে এ আর বি হয় না নোডে আধার কানা নোয়া বিলিয়ন টঠারে নোডে এ পয়েন্ট কানা আর নোডে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ধরো বি পয়েন্ট কানা বার জায়গা ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ বিজলি ভেপেগেট মেনা তাহলে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ নোয়া ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱜᱼᱟ যে ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱜᱼᱟ যে কোনো জায়গা রে বিজলি ভেপেগেট রেনাᱜ মান ᱫᱚ ফিক্সড তাহেনা অঙ্কা গে তাহেনা ভেপেগেট বিজলি বিভব রেনাᱜ মান বিজলি বিভব রেনাᱜ মান অঙ্কা গে তাহেনা ওনা দুরিবটা যাহা লেখা থেকে বা দুরিবটা আধানটা যাহা লেখা থেকে ওনা পয়েন্ট রে আগু কিন রেহᱚ ওডে বিজলি বিভব রেনাᱜ মান ᱫᱚ বাং চেঞ্জᱚᱜᱼᱟ ঠিক আছে ওনা রেনাᱜ গে প্রুফ দেখা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নঙ্কা যে মিটার ধরে এ এটা ডাহাতে ধরো নোড়ে আগুইনা ঠিক আছে নোড়ে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সি আর নোড়ে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ধরো ডি হয়না মিটার দুরিবটা নোড়ে ভেপেগেট তিনা তাহে কানা ভি এ আচ্ছা ভি বি আচ্ছা এ পয়েন্টে যাহা দুরিবটা অসীম দূরত্ব খনা এ পয়েন্টে আগু লাগে বা মিটার দুরিবটা এ
এ পয়েন্ট খনা বি পয়েন্ট রে আগু লাগি ঠিক আছে তাহলে এ সি ডি এ সি বি ডাহাতে যদি চলা হইবা তাহলে ওরে ধরো কামি হই করে W1 হই না তাহলে এ ডি বি ডাহাতে চলা লেখান সব হই করে ওরে কামি হই করে W2 হই না এবারে সাপোজ হই না যে বার জায়গা রে ধরো बारिया टुडो ले कना तो बारिया टुडो ना दो हुई कना से जे मिटन टुडो गे मिन जायगा रे सागी खना मिटन विभिन्न डाहते आगुना अच्छा नोडे हुई कना से नुंका जे नोआ ले हिचो कना जे नोडे जदि सपोज हुई कना नोआ रेना मान W1 रेना मान इज ग्रेटर देन W2 नोडे कामी रेना मान नोआ खना चिकन गया ढेर गया ठीक है ताहले चेर हुआ তাহলে নোয়া দুরিপটা যদি নোয়া নোডেনা ধনাত্মক আধানটা যদি নোডে খনা হে কাতে যদি আচুর কাতে আবার নোয়া পজিশন রে হিজুআ তাহলে তিনা যেহেতু স্থিতি শক্তি কেন তিনা দাঁড়ে তৈয়ার আ করিয়া তাহলে ফারাক তিনা W1 মানে যদি নুনকা হাতে ডাহার কাতে নুনকা হাতে আরো নোনা জায়গা এ পয়েন্টে যদি হিজুআ তাহলে চিকা কানা ওনা ফারাক তিনা W1 মাইনাস W2 ঠিক আছে আদা অন কা পয়েন্ট রে তাহলে চলে হিজুক কানা যে নোডে কনজারভেশন অফ এনার্জিটা বাং স্যাটিসফাই কানা চিদা স্যাটিসফাই কানা কারণ হেকা বাহারে কোন বাং এনার্জি এম কাতে কোন অটোমেটিক্যালি এনার্জি তৈয়ার কানা তাহলে চিকা তাহলে হে আছে নোয়ার না মান দো পজিটিভ দো বাং হই দাঁড়ায়া হই না পজিটিভ দো বাং হই দাঁড়ায়া নোয়া তাহলে চে রিয়া 0 হইয়া তাহলে চে হইয়া তাহলে W1 ইকুয়ালস টু W ঠিক আছে তাহলে ওনা আগে হই না প্রমাণ দো তাহলে নোড়ে কোন আছে সিদ্ধান্ত রহি না যে মিটার দূরীপ যদি নোড়ে কোন জানা থির বিজলিয়ান টঠারে তো তাহলে চে রিউ কানা থির বিজলিয়ান টঠারে থির বিজলিয়ান টঠারে চে মিটাং আধানা যদি পুরো মিটাং আচুর কাতে ওনা টুডে রেগে সেটেরা তাহলে ওরে কামি টোটাল গুড কামি রেনা পরিমাণ তাহলে চে রিউয়া শূন্য হইয়া আনে যে W1 = 0 আর হে কানা চে তাহলে মিটার আর যে কোন মিটার টুডে রে दरा हुई करा हम जहां डहार तेगे चला ओने चिका ओना जहां टुडे ओना विभव दो बांग बदलो ठीक है ओना ना ले जोया तन सही किया बे ए कोना बी पॉइंट है नोआ डहार ते चला में और नोआ डहार ते चला में बरे डहार दो समान गया से ताले चिका ओना नोआ जे बी पॉइंट है ना विभव दो ओना कहता है सेम है W1 = W2 W2 ঠিক আছে আচ্ছা না মিনিট কো হবে বিভব মিনিট এসআই মিনিট হই কোন ভোল্ট আর এই কোন সিজিএস মিনিট দো ইএসইউ ভোল্ট বা স্ট্যাট ভোল্ট को মেতা গিয়া আচ্ছা ঠিক আছে আর মিটার কোন আছে 1 স্ট্যাট ভোল্ট সমান 300 ভোল্ট আর 1 ভোল্ট সমান 10 টু দ্য পাওয়ার 8 ইএমইউ ঠিক আছে নোয়া 1 স্ট্যাট ভি সমান 300 ভোল্ট আর এখানে 1 ভোল্ট সমান 10 টু দি পাওয়ার 8 ইএমইউ নোয়া মিটার বিজली विभव रा मिनिट करना ठीक है नेक्स्ट करना धरतीय विभव তাহলে সেটা এখানে নেক্সট ঠিক আছে ধরতিয়া বিভব বিভবটা চেরি কানা চের কোলে হিচো या যে নোয়া লে হিচো কানা যে নুকা যে ধরতি মিটার হে কানা চের কানা
ᱞᱟᱹᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱵᱷᱚᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ मान ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ शून्य ठीक আছে আর শূন্য সাব কাতেত গে বাকি কোয়া এটা কোয়া বিভবটা ন হুᱭᱩᱜᱼᱟ ঠিক আছে এবার ডাইরেক্ট ইয়ার আগে বলা লাগে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ যে নন লেজার কাপে ধারতি রᱮᱱᱟᱜ বিভব তো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 0 সব ঠিক আছে আর ধারতি রᱮᱱᱟᱜ সাপেক্ষে যে কোনো টুডে রᱮᱱᱟᱜ एक्चुअल विभव बाड़ाय लगी चे चिका हुआ ओना धरतिया सापेक्षे ओना विभव उड़ुक हुआ ठीक है तबे तो ना दो एब्सोल्यूट विभव माने एक्चुअल विभवटा उड़ुक हुआ ठीक है एबार हुई कना बिजलियान दुरीब रेना विभव ठीक है मिटन धनात्मक बिजलियान दुरीब रेना टपिक रही जे मिटन धनात्मक बिजलियान दुरीब रेना विभव दो चे धनात्मक तो बिजली विभव हुआ और ऋणात्मक दुरीब है जहाँ धनात्मक बिजली आधान दुरीब मेना ओना रे चे मेना इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज मेना ठीक है ओना जुदी धरतिया सापेक्ष रे साब हुआ ताले चिका ओना खाना इलेक्ट्रॉन धरती कोना इलेक्ट्रॉन ना दुरीब रे चला जावा इनखान चिका जावा ओना विभवटा इलेक्ट्रॉन घाटी पूरण ना इनखान ना विभवटा तो शून्य जावा ओंका के जखन ऋणात्मक आधान दुरीब जुदी ओंका के धरती सान जटे मिटन चहलना ता दाराते जुदी जटे दिया ताले चिका जे ओना ऋणात्मक आधान दुरीब रेन जे इलेक्ट्रॉन को मेना को उनको चिका जमा ओकार के चला जावा धरती रे को चला जावा ओत रे ठीक है ताले ओना दो उन जो चे हो जावा ना विभव शून्य जावा और ओना सिस्टम टा को लिया कना जे चहलना दाराते जहाँ धरती रे जटे ना को लिया कना चे ग्राउंड टेट बा अर्थ भू संलग्न आर्थिंग ना अर्थ ना को लिया कना ठीक है और मिटन जिनिस उहेर दो का हुआ छे जे जे विभव शून्य हुई दाड़ेया मेनखान आधान दो शून्य बांग हुआ ठीक है मिटन जो मिटन आधान मिटन दुरीब धरो धरती रे जटे पे दिया विभव शून्य नंका ले दाड़ेया मेनखान आधान दो शून्य बांग हुआ जेटा दो बड़ा लिया है ना सूची मुख रे हाँ से हांडे जो पॉजिटिव को धरो कोनो कारणते पॉजिटिव टेर ना तरने ओना आवेश खातिर लातार से रे चिका नेगेटिव जहाँ दो ओतरे चला जोंता है ताले चिका ना विभव दो ले दो शून्य होइना मेनखान तो ओना दुरीब रे की आधान बचो ना मेना पॉजिटिव आधान ना जहाँ क्लोज्ड चार्ज है से हाना हाना जे तैयार आकान दो चेतान रे ओना दो ओंडे के ताहे कना ठीक है नोआ हे कना व्यापार एबार हे कना छे मिटन टुडे आधान खातिर मिटन बिजली विभव रेना मान तिना हुआ नितो ओना बो उड़ुगा ठीक है मिटन टुडे आधान खातिर और मिटन टुडे आधान धरो मेना प्लस क्यू ठीक है नॉर्मल डिस्टेंस हुई करना आर ना हुई करना डी आर पूराटा तो हुई करना चेक आर प्लस डी आर ताले आर प्लस डी आर ठीक है ताले करना चेक जे तीना ना पॉइंट रे से चिका अका पॉइंट रे पी टुडे रे हे काछे पी ओला पी नोआ टुडे रे धरो विभव रेना मान उडुक हुआ ठीक है ताले करेছে যে নোনারে विभव रेना अच्छा হয় तो नोआरे विभव रेना मान चिकाते पड़ुगे ताना चिकाते मासे भि समान হয় হয় करा विभव रेना कामी समान विभव इनटू तड़ित क्षेत्र इनटू सा तीन हुआ
नोआ पॉइंट रे नोना पॉइंट रे क्यू आधान करते नोआ पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रा मान चेक करा যদি শূন্য আধান বা হয় তালান রে শূন্য তালান বা হয় তালান তারা 1/4 পাই এপসাইলন 0 ইনটু হয়ে কানা চে কিউ বাই আর স্কয়ার নোয়া তো ঠিক আছে এবারে ওনা আধানটা নোলা ওরে না বিজলি বিভব হয়ে কানা চে ওনা হয়ে কানা নোয়া আর ওনা ডাইরেকশন চে এপি সে ए खोना पी से नोआ दे कना ए पॉइंट ठीक है डायरेक्शन नि को ताले এবার হে করেছে ওনা দরিব যদি পি খোনা p1 মানে তিনের সাহা হই কেনা dr নোডে তাহলে তাহলে ধরো dr সাঙ্গি রে মেনা তাহলে হই কেনা ওনা দরিবটা যদি p1 খোনা p রে আগু হইয়া তাহলে তিনে কামি হইয়া ওকা খনা মিটার আধানটা মিটার মিদান আধানটা নোডে খনা যদি নোডে আগু লাগি তিনে কামি হইয়া তাহলে কামি রেনা পরিমাণ চে হইয়া কানা ই ইনটু হইয়া কানা চে হই বিজলিয়ান টঠা রেনা মান তড়িৎ ক্ষেত্র ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটু হইয়া কানা সাহা তাহলে চে হইয়া কানা ডিআর তাহলে ডব্লিউ সমান চে হইয়া কানা হইয়া কানা কিউ ইনটু কিউ 1 ইনটু 4 পাই এপসাইলন 0 ইনটু কিউ বাই আর স্কয়ার ইনটু এখানে ডিআর ঠিক আছে তাহলে হে করেছেন আর হে করে ন পি টুডের বিভব চিকা দেব বিভিন্ন ডেফিনেশন চে তাহে কেনা অসীম সাগি কোনা ওনা টুডের আগু লাগি অসীম সাগি তাহলে না যেহেতু থিওরিটিক্যালি বিভবটা হে কেনা যাহা হাজু কোনা যেটা जहाँ संगी खना आगुआ कथा मदा कने असीम संगी खना ताले कना छे असीम संगी खना ओकाट रे आगु हुआ नोआ आर संगी रे ठीक আছে তাহলে নোডে খনা নোডে আগু লাগি তাহলে কামি হি করা তিনা নো তাহলে অসীম সংগী খনা আগু লাগি তিনা কামি হিওয়া তাহলে চে হিও কানা তাহলে ওনা কামি তিনা হিও কানা ওনা বিভব তিনা হিয়া তাহলে W equals to ऐसे dw सब को धरो d अपन dw তাহলে চে w সমান চে ইন্টিগ্রাল অফ dw ইন্টিগ্রাল অফ যদি dw হইয়া তাহলে ইন্টিগ্রাল অফ 1/4 পাই অন বারে রুক যাওয়া অলিন চলা আছে হইয়া কানা চে অন r স্কয়ার কানা ইলেকট্রিক ফিল্ড r স্কয়ার তাহলে এখানে আছে কিউ বাই 4 পাই এপসাইলন 0 इंटीग्रल ऑफ dr बाय चेड हुई कना r स्क्वायर ठीक है dr बाय हुई कना r स्क्वायर ताले नोडे खना चेड हुई नोर ना मान चेड हुई তাহলে আছে তাহলে ওকা খনা হাজুক কনা ইনফাইনাইট খনা আর संगी जाकी ठीक है তাহলে चेड हुआ अच्छा नोट माइनस डियर नोते खना नो साइड पॉजिटिव सा हो जाबो त नोते खना न तो नेगेटिव सा हो है नेगेटिव तब नोटे नेगेटिव बिटा हाजुक ठीक है তাহলে আছে নবা নেগেটিভ অলরেডি মান করা তাই জং করা তাহলে চলি হওয়া q বাই 4 পাই এপসাইলন 0 और इनटू चली माइनस से प्लस ना इंटीग्रल है -1/r ही আছে ঠিক আছে তো মাইনাস প্লাস এখানে চলি 1/r সমান ইনফিনিট টু r তো r টু ইনফিনিট to infinite ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে লিবা
ताले चेक हुआ नवा दो चेक हुआ नवा दो हुआ नवा सिस्टम रे चेक हुआ नवा सिस्टम रे चेक का वैसे आवश्यक नवा रे 1 by r वैसे आ minus 1 by infinite वैसे आ नवा तो ऑटोमेटिकली 0 हुआ तो अल्टीमेट एका चेक हुआ 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r ठीक है नोडे जहां परिमाण आधान मेना ओना ना परिमाण बाय हुई कना 1 by r माने 1 by ओना खाना और खा जहां टुडे रे हम बिजली विभाग में उड़िया है ना ओना ना संगीत शुद्ध ठीक है ना है कना व्यापार पूरा बुझा ना नेक्स्ट हुई कना এবারে বিভিন্ন आयमा लेकान गणना खातिर ओना को विभिन्न टुडा रे बिजली विभाग ना मान उड़गो आरम्भ है ठीक है प्रथम दो जेटा मेना आपे बोलो ना लेका गे ही प्रथम दो कना रिंग होइना रिंगा अक्षरे रिंगा अक्षर बोलते ना है कना धरो रिंग होइना रिंगा अक्ष बोलते এখানে एक्सिस दो है कना छे नो रिंगा मिडिल पॉइंट है ना तालमा टुडे जहां अच्छा नोडे खना नो डिस्टेंस दिना आर तारा तालना जिलियन मिटन रिंग हता हुई कना ओना देखना ना रिंग को ना आर एक्स डिस्टेंस संगी रे रिंग ओना एक्सिस बराबर एक्स डिस्टेंस माने नोआ को ना नुन जके ना संगी ही कना तिरे माने नोआ को ना संगी ना अल्टीमेट नोआ रिंग को ना ओना संगी ही कना एक्स ठीक है ओना रिंग तारताला जिली ही कना छे और ठीक है এবার এই কথা হবে না যে নোয়া রিং রে আধার না পরিমাণ ধরো তিনা কিউ ঠিক আছে তাহলে কিউ যদি তাহলে নোডে নিতে বড় কি আছে বিজলি বিভব রে মান ভি রে মান চল হিবা যদি শূন্য থান বা হয় তাহলে দেতা है ना তাহলে কিউ রে না পরিমাণ বাই কির মধ্যে সাঙ্গি এবারে সাঙ্গি তো কখনো জানবে না ওরা দেখো না है ना अच्छा नोना तो उपपाद ये पिथागोरास उपपाद लेखाता है जो नोना तो r का ना नोना तो x का ताले नोना r स्क्वायर और नोना तो x स्क्वायर लंबो प्लस भूमि स्क्वायर समूह त्रिभुज स्क्वायर ताले नोना तो धरो o का ना नोना धरो a का ना नोना धरो b का ना ठीक है ताले चलिए ab होल स्क्वायर इक्वल्स टू ob होल स्क्वायर प्लस oa होल स्क्वायर ताले ab होल स्क्वायर इक्वल्स टू ob तो तीन का ना r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ताले a b मान तीन हुई करा रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो नोडे चेक हुई जोना q बाय रूट ओवर ऑफ तीन रूट ओवर ऑफ चे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है ना अब ना हुडिंग टू देखा थी तो मैं हाँ ना के 1/4 ठीक है तो मान के किरना दादना परिमाण এবারে জানবে যদি না রিংা মিডল পয়েন্ট মানে অন পয়েন্টে তাহলে ওডে বিভব চেরিয়া তাহলে ওডে বিভব চেরিয়া x না মান তাহলে ওডে 0 নোডে খানা নোডে তো হি কেনা x নোডে তো তিনা 0 কেনা ঠিক আছে নো পয়েন্ট তো নোডে খানা এত কেনা 0 কেনা তাহলে উন জহ তো চের হই জঙ্গা उन जो दो हुई जो जखन x इक्वल्स टू 0 माने तलारे रिंगा तलारे है ना ताले उन जो दो चेर हुआ v समान है उन जो दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू हि कना छे इनटू हि कना q बाय r है ना x बाय 0 जो r स्क्वायर रूट ओवर r स्क्वायर माने r রাতের q बाय r হই না ঠিক আছে এবার হয় না নঙ্কা এবারে আছে নোডে কোনা इलेक्ट्रिक फील्ड मान बढ़ोगा इलेक्ट्रिक फील्ड मान चिका को बढ़ोगा ये समान है माइनस ऑफ dv बाय
ডিএক্স, ঠিক আছে, মাইনাস অফ ডিভি বাই ডিএক্স, মাইনাস ডিভি বাই ডিএক্স, ঠিক না। এবার ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ মাইনাস অফ ডিডিএক্স অফ তিনাᱹᱜ ভি ᱨᱮᱱᱟᱜ মান ᱵᱚ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣᱟ, ভি ᱨᱮᱱᱟᱜ মান ᱪᱮᱫ 1/4 পাই এপসাইলন 0 ইনটু চেদ কিউ বাই রুট ওভার অফ আর স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার, আর স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার, ঠিক আছে, ব্র্যাকেট ক্লোজ। এবার যখন ডেরিভেটিভ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে চলো কিউ বাই 4 পাই এপসাইলন 0 মানে যত উनको तो कांस्टेंट करा को उड़ू गए जोगा माने माइनस ऑफ কিউ বাই 4 পাই এপসাইলন 0 তাই না। এবারে নয় করা তাহলে চে ডেরিভেটিভ হুᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে শুধু অকয়া এখান 1 বাই আর স্কয়ার প্লাস এক্স স্কয়ার ওনারে না হাফ রুট ওভার মানে হাফ তো ঠিক আছে তাহলে ওনা। এবারে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ নোয়ার তাহলে মাইনাস কিউ অফ 4 পাই এপসাইলন 0। এবার নোয়া যখন ডেরিভেটিভ হুᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে চে হুᱭᱩᱜᱼᱟ নোডে চেতান পাওয়ার চালে কা মাইনাস হাফ হিজুआ নাতির চে হুᱭᱩᱜᱼᱟ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ মাইনাস হাফ হিজুआ ইনটু আবার হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মাইনাস 1 মানে মাইনাস হাফ মাইনাস 1 মাইনাস 3/2 মাইনাস 3/2 মানে চে হুᱭᱩᱜᱼᱟ যে আর স্কয়ার প্লাস এক্স স্কয়ার মাইনাস নোতে লাতারে হেজ জংখান প্লাস 3/2 হুᱭᱩᱜᱼᱟ ইনটু আর হচ্ছে ইনটু ব্র্যাকেট ভিতরে যা মানে উনি ডেরিভেটিভ হুᱭᱩᱜᱼᱟ আর द कांस्टेंट কানা তাহলে 2 ইনটু আর হুᱭᱩᱜᱼᱟ 2r dd অফ ddx অফ আর द कांस्टेंट কানা যেহেতু 0 জমা না ওলা কি কথা বাং হিজুआ তাহলে চে হুᱭᱩᱜᱼᱟ x বেনা 2x ddx 2 ইনটু x 2x আর তারপর ddx অফ x সমান 1 হিজুआ অর্থাৎ এখান 2x, ঠিক আছে। তাহলে 2x খান ঠিক আছে জমা এ 2 কাটা জমা আছে তাহলে 2 কাটা জমা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস জমা তাহলে চেদ হুᱭᱩᱜᱼᱟ 1/4 পাই এপসাইলন 0 equals to q into x qx q into x qx by হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ x r square plus x square whole to power 3/2 নওয়া দাও এখানে রিং লাগি তিনাᱹᱜ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ঠিক আছে রিং লাগি তড়িৎ ক্ষেত্র রেনাᱜ মান তিনাᱹᱜ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ঠিক আছে। এবারে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ এবারে ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ক্ষেত্রে রে তড়িৎ ক্ষেত্র হইনা বিজলি বিভব রেনাᱜ মান তিনাᱹᱜ তাহে কানা বিভব রেনাᱜ মান তাহে কানা তিনাᱹᱜ ᱱᱚᱣᱟ বাংলা তালারে তিনাᱹᱜ তাহেন কানা বলে ᱧᱟᱢ লেয়া যে 1/4 পাই এপসাইলন 0 ইনটু কিউ বাই আর নোডে খানা x 0 বৈশিষ্ট্য কাতে। এবার নোয়া ক্ষেত্রে তাহলে বিজলিয়ান টঠা বা ইলেকট্রিক ফিল্ড রেনাᱜ মান নিচে ঢেকে ᱧᱮᱞ ᱯᱮ x রেনাᱜ মান যদি 0 বন জমা তাহলে চে জমা পুরো মানটাকে 0 জমা তাহলে x টু পাওয়ার 0 নোয়া রে ইলেকট্রিক ফিল্ড রেনাᱜ মান দো ই সমান দো নোডে দো চিনা 0 হই না আর নারে ভি রেনাᱜ মান দো অনেক না ঠিক আছে। এবারে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নোয়া নেক্সট হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ও এবারে চাকতিয়া অক্ষ বরাবর আচ্ছা চাকতিয়া অক্ষ বরাবর উড়ুক মানে চে অঁᱰᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱡᱤᱞᱤᱧᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱚᱥᱚᱝ ᱨᱮ আধান রেনাᱜ মান হিজুआ হ্যাঁ নডে ঠিক আছে মানে মিমিত অসং রে আধান রেনাᱜ মান তাহলে চে হুᱭᱩᱜᱼᱟ সাব হুᱭᱩᱜᱼᱟ সিগমা সিগমা গো সাব দো কা মান সিগমা গে বো সাবা নডে মিমিত অসং আধান রেনাᱜ মান তিনাᱹᱜ বো সাবেয়া তাহলে সিগমা হ্যাঁ নোয়া সিগমা ঠিক আছে। চাকতি বো হাতাও লেগে আদো
एक्सिस बराबर हुई ना। अच्छा एबारे कना नोआ जहां चक्ति हताव कना ओना रेना ताला ताला जिनि कना कैपिटल आर हुई ना। एबारे कना चे नोडे नोआ ओडे कना नोआ फर्स्ट जिनि कना आर ओना जहां तिना ओसार हताव कना ओना दो कना डी आर कना हुई ना। नोडे आधार रेना परिमाण ताले तिना हुआ डी क्यू परिमाण समान तिना हुआ सिग्मा इनटू ताले नो नोआ चक्ति रेना असंग रेना मान चेद हुआ मासे हुआ कना चे परिधिया मान सार्कमटेंसेस गुलोया सार्कमटेंसेस मान चेद हुआ 2 पाई आर इनटू हुआ नोडे डी आर ठीक আছে। তাহলে আছে 2 পাই সিগমা আর ডি আর তাই না নয় না আধান না পরিমাণ ওকারে আধান না পরিমাণ নোয়া চাকতি তো চাকতি ভিতরে টোটাল আধান না পরিমাণ ওনা চাকতি রেনা নোয়া খাতির নোয়া পয়েন্ট রে চিকে এবো এক্স পয়েন্ট রে তাহলে তারমা টুডে কোন এক্সিস বরাবর বড় যেহেতু নোয়া এক্স সাইন রে নোয়া সাইন রে নোয়া পি পয়েন্ট মেলা নোয়া পি পয়েন্ট রে ना एक्स ना कभी चक्ति खना एक्स संगी रे जहां पी पॉइंट रे अब ठीक है वो विभव रे ना मानबो बिजली विभव रे मानबो उड़ुक लागिया ठीक है। ताले चेक बो चिकाया ओडे ताले बो नेल लगे ओना संगी ताले चेक हुई कना। अच्छा ना संगी ताले हुई कना ना सापेक्ष ना सापेक्ष सबो कना तो ना सापेक्ष रे ना दो आर कना ना दो एक्स कना ठीक है। তাহলে আমরা মানা লেখা কে নোয়া চেক রুট ওভার অফ আর স্কয়ার প্লাস এক্স স্কয়ার মাই দেখা বিদ নো ডিসটেন্স তাহলে নোডে বিভব রেনা নোয়া খাতির নোয়া রি নোয়া আর বেসারধন আর ডি আর অসারণ নোয়া পাতলা পাত খাতির ঠিক আছে গোটা চাকতি খাতির না হুড়িং স্ট্রিপ খাতির ঠিক আছে পাতি খাতির নোয়া এক্স পয়েন্ট মানে পি পয়েন্ট রে বিভব রেনা মান চলিয়া তো যাহা বড়া সিম্পলি ওনাকে কানা চে विभव रे मान धरो हुआ डीवी डीवी समान चेद हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सुन थान रे बा होय तला नो चला कना है तारे हुआ कना चे ताले हुआ कना डीवी इक्वल्स टू आधा रेना परिमाण क्यू बाय आर ताहे कना से ताले आधा रेना क्यू दे चे आधा ना परिमाण ताहे कना डी क्यू आधा ना परिमाण बसाबी आंडे और संगी तहन कना ओना के तहन कना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ताले डीवी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी क्यू रेना मान नय 2 पाई सिग्मा 2 पाई सिग्मा आर डी आर बाय चे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 2 पाई कटा जोमा 2 पाई नोडे ताले 2 एप्सिलॉन 0 তাহলে চলে যাওয়া সিগমা বাই 2 এপসাইলন 0 তাহলে আছে ইনটু আর ডিআর বাই রুট ওভার অফ আর স্কয়ার প্লাস এক্স স্কয়ার নোয়া লাগি নোয়া মিটে তো নোয়া হুড়িন চাকতি তাহলে পুরো চাকতিটা চলে যাওয়া টোটালটা তাহলে 0 খনা ক্যাপিটাল আর রেনা মা नुका हुआ तो अच्छा नोडे मिटे जिनिस बसा नेला चे जे যদি आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर समान यू बसाबिया ठीक है ताले नोआ जदि डेरिवेटिव है कना आर नोआ पार्ट पोर्शन ता में 0 जोंगा वाचदा और आर टगे वेरिएबल दा नो सापेक्ष रे कारण x दो नो दा कांस्टेंट सब ताहेन कना ओना डिस्टेंस रे है से x दो किंतु चेंज हुआ का आर तल आर के वेरिएबल कना जेहेतु तले चेंज हुआ आर dr समान 2r dr हुआ इक्वल्स टू 2u du ठीक है। डेरिवेटिव होता है लेकिन बात धारी यदि डेरिवेटिव भी होता है अच्छा रूट ओवर ऑफ समान तो u स्क्वायर আছে তাই না মানে নোয়া রে না মান নোয়া সমান u সাব হই কানা এবার মানে রুট এ রাখা তাহলে আনা স্কয়ার হয়ে যাবে আছে হে না তাহলে 2 2 কাটা তাহলে চেয়ে হইবা r d r সমান
ইউ ডি ইউ তাই না নওয়া রে জানতে যখন আর রেনাগ মান ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ x ᱨᱮᱱᱟᱜ মান যদি 0 ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱨᱮ x ᱨᱮᱱᱟᱜ মান যদি 0 ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ r equals to u ᱦᱩᱭ ᱡᱚᱝᱼᱟ r equals to u ᱦᱩᱭ ᱡᱚᱝᱼᱟ ঠিক আছে আর ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ যদি r ᱨᱮᱱᱟᱜ মান कैपिटल R हुआ x equals to 0 যখন হয়ে আছে x equals to 0 হলে আমরা সমীকরণ সমান চিহ্ন বসাবো r equals to r equals to 0 লেখা আমরা x equals to 0 r 0 লেখা ux ঠিক আছে अच्छा हाँ u और x x तो कांस्टेंट था r dr ना u du ठीक है चलो ताले r equals to যদি 0 হইবা r equals to 0 সব হইবা r equals to 0 মানে চেনা আমরা মিডল নোয়া পয়েন্ট গিয়ে ঠিক আছে তাহলে উনি হচ্ছে রে যাওয়া x equals to u না হই আছে x equals to u हुआ তাই তো আবার হই আছে r equals to capital R হই লেনখান না r এর মান যদি ক্যাপিটাল R হইবা তাহলে u স্কয়ার সমান চেয়ে হইবা u স্কয়ার সমান √ওভার অফ ক্যাপিটাল R স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার হ্যাঁ না এবার নোটাবো ঠিক আছে এবারে চেতা করা হয় না আনড়ে হাজুয়া নদো হই কেন মুছো গাগি নোটা তো বাংলা তাহলে নোডে হয়ে করা আছে তাহলে গোটা চাকতি লাগি যখন হইয়া इंटीग्रल हजो इंटीग्रल साइन हजो इंटीग्रल साइन है लेखन चे हजो इंटीग्रल साइन है ना माने है ना अच्छा ताहे करा चे बाहर रे दोनों का सिग्मा बाय 2 एप्सिलन 0 ঠিক আছে अच्छा सिग्मा ना और परे है वो देखा सिग्मा ता है जन करे सिग्मा कांस्टेंट करना अच्छा তারপরে না বাহার রে দো আগে দেখ করা আছে rdr ঠিক আছে rdr তাহে কেনা ঠিক আছে আমরা চেঞ্জ করতে rdr এর জায়গা আছে ইউ লিয়া rdr এর জায়গা আছে u d u ঠিক আছে বাই হিউ কেনা নোয়া বিনা নোয়া সমান চের বিনা u अच्छा नोआ दो इंटीग्रेशन ओको चेता रहे को r चेता रे एबार नोआ दो u चेता रही u रेना r रेना मिनिमम যখন 0 হইবা ওনা না এর মান যখন তাহলে চে রিজন করা u হই জন করা u रेना মান x হই জন করা u रेना মান চে রিজন করা x হই জন করা নোয়া জানতে নোয়া হই না আর যখন 0 যখন নড়ে হইব কেন তাহলে ইউ রেনা মান তিলা x তাহলে নড়ে ইউ রেনা মান তিলা যখন r ইকুয়ালস টু ক্যাপিটাল R কারণ নড়ে ম্যাক্সিমাম তো তিলা ক্যাপিটাল তাহলে উন जो दो ইউ রেনা মান চে হইব কেন না দো ইউ রেনা মান হই जो আছে √ওভার অফ √ওভার অফ চে হইব কেন r স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার r স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার ঠিক আছে আমরা ক্যাপিটাল R করব ক্যাপিটাল R ঠিক আছে अच्छा u u मा कटा जों करा नो u u कटा जों ताहे আছে du তাহলে আছে du না ইন্টিগ্রেশন চলে যাবে এখানে u u এখানে যদি u u তাহলে চলে যাবে সিগমা বাই
2 epsilon 0 into চেক root over of r square plus x square minus x তাই না আচ্ছা আমাদের সিগমা মিমিত অপসংা মিমিত অপসংা তাই না আধান রেনার পরিমাণ তাহলে পুরোটা অপশন গুলোই কানা যেহেতু চাকতি মানে গুলোই অপশন পাই আর স্কয়ার টোটাল আধান তিন তো কিউ মিমিত অপশন রে তিন মেনা আছে কিউ বাই পাই আর স্কয়ার ক্যাপিটাল আর হইবা তো নোডে যদি কিউ বাই পাই আর স্কয়ার 2 পাই epsilon 0 r square তাই না r square root over of ठीक है root over of r square plus x square minus x अच्छा तो वही रहा नोडे 2q का आको नोडे 2q का नोडे 4q आधा আছে 4 तो नोडे का चले जोंगा 1/4 pi epsilon 0 है ना তারপরে 2q by r square 2q by r square তারপরে চলে root over of r square plus x square minus x है ना ना हुई তাহলে নোয়ারে কারণ আছে নোয়ারে না মান নোয়া হই না ঠিক আছে নোয়া যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড বই যা তাহলে চে দিবা পয়েন্টে আর মা কনস্ট্যান্ট কানা ঠিক আছে নোয়া কোনো বুঝে হয় না তাহলে নোয়া পয়েন্ট রে নোয়া চাকতি খাতে পুরো চাকতি খাতে নোয়া পয়েন্ট রে বিভব না মান 1/4 pi epsilon 0 2q by r square এখানে ব্র্যাকেটে root over r square plus x square by minus x ঠিক আছে নোয়া ক্ষেত্রে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড কো উড়ুগা তাহলে চলে minus dv by dx ঠিক আছে minus dv by dx তাহলে চলে দিবা minus dv by dx তাহলে চলে দিবা e সমান minus dv by dx যেহেতু माइनस तहेना धरो बाहर धोआ तो क्या ताले उनको जो तो बाहर जाए मैं ना कौन वो तो बाहर रहेगा तहे जो आदो 4 पाई एप्सिलॉन 0 2q by r square তারপর হানি ডেরিভেটিভ লেখান চলি হয় ddx of 1/2 প্রথম তো হয় 1/2 হয় না তারপর ডেরিভেটিভ লেখান হয় 1/root over of r square plus x square ঠিক আছে হাফ মাইনাস 1 মাইনাস হাফ মাইনাস তার আঙ্গ হয় না তারপর ভিতরে যাহা মিনা উনি ডেরিভেটিভ হয় তো ভিতরে যাহা মিনা উনি তো না আর বা কনস্ট্যান্ট করা x স্কয়ার এর ডেরিভেটিভ হয় তাহলে উনি 2x জমা হয় নিচে দিকে জমা হয় 2x জমা হয় তারপরে হি করা হানা তো -1 তো ওনা এটা 1 তাহলে -1 ঠিক আছে তাহলে নো মাইনাস মাইনাস প্লাস জমা এত হয়ে গেল নাই 4 তাহলে চলিবা 1/4 পাই এপসাইলন 0 মাইনাস ক্যান্সেল আউট এর কারণে ইধার আইতে 2q by r square তাহলে চে 1 মাইনাস 2 কাটা জমা 2 কাটা লেখেন যে হয়ে x by root over of r square plus x square না হয়ে না ইলেকট্রিক ফিল্ডের নাম ঠিক আছে তাহলে x equals to 0 তে জানবে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান চলে যাওয়া 99% শুধু ঠিক আছে না ইলেকট্রিক ফিল্ডের মানের সাথে x equal to 0 মানে মিডল পয়েন্ট আর মিডল পয়েন্টে ফিল্ডের কথা বলছো ঠিক আছে আমি এই ক্যালকুলেশন না হয়ে যাবে ঠিক আছে অসীম তল
অসীম তল লাগি যাহা বিজলি ইয়ে বিভব আচ্ছা অসীম তল লাগি বিভব রেনা মান को लेगा অসীম তল লাগি বিভব মানা রে के पढ़ा रहे हैं पे के सिग्मा बाय 2 साइ 2 एप्सिलॉन 0 हुआ सिग्मा तो चेक करना ना घनत्व दरिया आधान रेना मिमी असंग रे आधान रेना दरिया ओना हुई कना सिग्मा ताले ओना बोई मेना छाया प्रकाशनी बोया नेल पे छाया प्रकाशनी बोया ओकाठे मेना नो पढ़ाव हुई कना मनारे ओका नो 48 पेज रे नेल पे ओडे इलेक्ट्रिक फील्ड रा मान मेना छे मासे इलेक्ट्रिक फील्ड रा ई रेना मान हुई कना तिना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 ठीक है ताले नोडे हुई कना छे विभव रेना मान चेर हुआ विभव रेना मान हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सांगी आर तीन हुई कना ठीक है ओना चेता रे डिपेंड है एबार हुई कना इलेक्ट्रिक फील्ड ना मान हुई कना नोआ और हुई कना आर डिस्टेंस जहां डिस्टेंस के हताव में ओडे खना ओना पाती खना जहां दो उनका पाती देखा हुई लेन दो गोटा समानते पासना में आधान को ठीक है जेको मिटन सांगी रे चेक हुआ विभव रेना मान चेक ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू तो सांगी तो ठीक है ताले सांगी दे के धरो आर तो चेक हुआ सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 इनटू आर सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन 0 ठीक है ओंका के हुई कना असम आकृतिया मिटन आही आधानन मिटन चोहलाना ओना क्षेत्र रे हुई कान ताना छे एके ओना क्षेत्र रे दो नोनकान टाइप मिटन ताहे कना माना क्लास रे पढ़ा हुई कना तो छे सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 तले ओडे छे हुई सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन 0 तारपर टॉपिक दो ओना कना ठीक है एबार हुई कना छे सुम आही तो मिटन हुई कना असम दৈর্ঘ্য ऋजु रे हुई कना 2 लैम्डा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड गया उयर पे चेक कना E इक्वल्स टू चेता है कना 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 x नोन तमन संभव ओना मेना जहां रे कोराल ना परे प्रथम ले जाना ताहे कना ना दो कना 47 पेज रे ताहे कना ठीक है 4 पाई एप्सिलॉन 0 सब समय शून्य था लगी हेता है यदि मी ये था लगी तो एप्सिलॉन हजुआ आर छे ओचे न ताले कना ओना ठीक है ताले मिटन सांगी रे जदि हता ताले हे कना छे धरो ओना कना मिटन x सांगी रे धरो ओना सेम केस नोडे कना x सांगी और नोडे कना x d नोडे कना dx ताले नोआ धरो नोडे कना p नोडे कना धरो p1 p खना p1 रे आगु लगे 3 लगा ताले चे रे कना नोआ इलेक्ट्रिक फील्ड ना मान इनटू dx ठीक है ताले नोडे विभव रे मान चे हुआ a इनटू dx ए रे मान 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 शून्य था रे किंतु जतो कना एप्सिलॉन 0 यूज सब समय 2 लैम्डा बाय x इनटू हे कना चे dx चे যখন ওভারঅল যখন हजुआ ওভারঅল মানে चे x কোনা dx তাহলে যখন অসীম সাঙ্গিন কোনা ওনা x পয়েন্ট রে আগুয়া তাহলে তো चे হিও অসীম সাঙ্গিন কোনা যদি ওনা x পয়েন্ট রে আগুয়া তাহলে चे হিও ওনা তাহলে चे হিও নোয়ারে অল ওভার যখন v হিও তাহলে ইন্টিগ্রাল অফ dv ইকুয়ালস টু 1 বাই 4 pi epsilon 0 2 lambda into dx by x integral তারপরে এখানে আছে তাহলে ওখানে আছে 1 by 4 pi epsilon 0 2 lambda ধরে গিয়ে রাখা এখানে কথা যাবে না তাহলে এখানে 2 lambda এখানে ln
এক্স না ইন্টিগ্রাল লেখান লগ এক্স হইয়া ঠিক আছে নয় হয়ে গেছে লগারিদম অফ বেস ই ঠিক আছে অনাটা ধরো এক্স তাই না লগারিদম এক্স অনাটা তো লগ এক্স কো তাই না এমনিটা যদি বেস দিয়ে 1 থাকে না লগ এ কল হয় আর মানে ম্যাথমেটিক্স লগারিদম থাকে না और ए डिजाइन का ये था है ना ये जाएगा ना बी टाइम का जहाँ था ना जहाँ बेस से तरह था ना वो था ना एक पर ही करा नो चबाए ना अच्छा हो मैंने तो ये करा मिटे परसेंट टर्म है जो 10 है ना तो नोड़े खान चेरी आ যখন অসীম সাঙ্গিন খনা যখন অসীম সাঙ্গিনে তো ভি রেনাক মান তিনা জিরো ঠিক আছে তাহলে ওনা অসীম সাঙ্গিন তো মিটেন ফিক্সড মিটেন সাঙ্গিন যাহার তো বিভব শূন্য হইয়া অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত বাচুआ না তো মিটেন সাঙ্গিন পর্যন্ত লেনা ওডে তো বিভব রেনাক মান শূন্য আর তিনা সাঙ্গিন নয়া তো ধরো তিনা সাঙ্গিন পর্যন্ত সাব হই করা ধরো x0 সাঙ্গিন তাহলে x = x0 সাঙ্গিন রে ভি তো হই করা চে 0 তাহলে নোয়া রে যদি নোয়া অ্যাপ্লাই তাহলে চে হইজুआ समाकलन ध्रुवक मिटे उड़ुक करा से मारना मान उड़ुक गया তাহলে v সমান 0 0 equals to 2 lambda 4 pi epsilon 0 ln x0 এই না প্লাস c এই না তাহলে c সমান চেরি কেনা মাইনাস অফ c সমান চেরি কেনা c সমান তাহলে কেনা 2 lambda 4 pi epsilon 0 ln x0 এই না c এর মান হলো হয়ে যাবে तो माइनस माइनस है ना तो माइनस है जो ln x ओह माइनस डी बाई डी माइनस हमारा माइनस था है बाहर का पहले लाते हैं मतलब प्लस हो जाएगा ताले v समान चाहिए होगा माइनस ऑफ 2 lambda 4 pi epsilon 0 ln x प्लस है ना 2 lambda 4 pi epsilon 0 ln x0 ঠিক আছে তাহলে v equals to তাহলে এখানে 2 lambda 4 pi epsilon 0 তাহলে এই আনোয়া ln x0 minus ln x ঠিক আছে নুই প্লাস প্রথম হয়ে যায় নুই মাইনাসটা পরে হয়ে যাবে তাহলে নোয়া দেখো ওলা চিকাতে নোটা রয়েছে আমাদের কিন্তু নোয়া হচ্ছে কত ওলা বাই লেখাতে 2 4 pi epsilon 0 ln x0 by x v সমান है ना অসে ছেল ইয়ে খাতে যেগুলো টুটারে বিভব রেনাক মান চেয়ে হইয়া অন হইয়া ঠিক আছে না হই না এবার হইয়া কানা আছে নেক্সট হইয়া কানা এবারে দ্বিমেরু द्विमेरु को बढ़ाई गया द्विमेरु को पढ़ा कर गया और चिता रे बारे डाइपोल जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल ওনা ক্ষেত্রে বিভব চেয়ে মান লো ইলেকট্রিক ফিল্ড বোর্ড সিরো का ঠিক আছে এবার নিতে তো উড় গেছে ওনার না বিভব ঠিক আছে বিভব তো মানে যে শুন था 1.4 বাই এপসিলন 0 তারপরে কিউ আধার মান বাই চের সঙ্গী তাহলে করেছে নরে
इलेक्ट्रिक डाइपोल ए पॉइंट बी पॉइंट नोडे हुई कना प्लस क्यू और माइनस क्यू नोडे हुई कना प्लस क्यू नोडे टोटल 2l नोडे l और नो हो l अच्छा मिटन p पॉइंट रे उरुक हुई कना नोडे खना नो डिस्टेंस हुई कना तिना r से x बो साब दो लिया r बो साब लिया सुन r ठीक है এবারে b টুডে খাতির ওটা বিভব তিনা হইবা তাহলে b টুডে খাতির তিনা হইয়া ওটা বিভব আর তো সব মানে আর তো সব কথা আমি তো সব আচ্ছা তাহলে p পয়েন্ট রে তিনা হইয়া বিভব p পয়েন্ট রে তিনা মান হইয়া ঠিক আছে p পয়েন্ট রে তাহলে হিউ করে চিটকা p পয়েন্ট রে ওকে b টুডে খাতির p পয়েন্ট রে p টুডে রে বিভব তাহলে ভিপি ভিবি ইয়া ঠিক আছে ভি পয়েন্ট খাতির আছে ভিবি এই তাহলে হে কানা সেটি কানা 1/0 বা হয় তাহলে ঠিক আছে মানে 4/0 ই তো কিউ এর আধার না মান চেক প্লাস কিউ বাই জেড নোডে খনা নোডে আসাঙ্গি নোডে নয় কানা এল আর এখানে এল তার নয় চেক আর মাইনাস ঠিক আছে অঙ্কাকে এ পয়েন্ট রে চলিয়া ধরো ভি এ কারণ সব জিনিস হবে তাই না 1 অনলি और 2 অনলি না 2 এই তাহলে চলিয়া না 1/4 পাই এপসাইলন 0 আধারে না মান চলিয়া মাইনাস কিউ ঠিক আছে তাহলে হে করেছে আর নোডে হে করেছে নোডে এখন নোডে ডিস্টেন্স নোডে দেখি আর নতে এল চলিয়া আর প্লাস এল তো টোটাল বিভব চলিয়া v समान v1 प्लस v2 v1 ना मानती ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बारिया रे कॉमन चला जाऊंगा से कॉमन चला अच्छा ये ऑल भी r माइनस l r है करना माइनस है नोड दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r plus l তাহলে जब पे q by 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन रूप जो 1/r minus l minus 1/r plus l ঠিক আছে তাহলে নোড এখন আছে হিয়া 4 পাই এপসাইলন 0 তাহলে নোডে হিয়া ক্যালকুলেশন হিয়া r স্কয়ার মাইনাস l স্কয়ার তাই r প্লাস l মাইনাস r প্লাস l তাই না r আর কাটা যাবে তাহলে 2l ঠিক আছে 2l কিউ 2l কিউ মানে চেক ভ্রামক p হ্যাঁ ডাইপোল মোমেন্ট তাহলে যে নোডে চেক ঢুকুয়া তাহলে v সমান চেক ঢুকুক কানা 1/4 পাই এপসাইলন 0 into q into 2l by চেক r স্কয়ার মাইনাস l স্কয়ার তাহলে নোডে চেক 1/4 পাই এপসাইলন 0 আর এটা p r স্কয়ার মাইনাস l স্কয়ার भ्रामक मान ठीक है p बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ठीक है এবার নোডে যদি সেটা কানা r রেনা মান যদি l r রেনা মান যদি l কানা খুব জাস্তি হয় তাহলে চেরি 1/4 পাই এপসাইলন 0 p বাই r স্কয়ার শুধু হয়ে যাবে l দো গায়েব যাবে l মান তো খুব সাগি যখন l মান তো ঘুরিন যাবো আর বাদগুলি জমা ঠিক আছে এবারে হুই কানা চে যে সিধুপ রে তিনা হইবা সিধুপ রে মান তিনা হইবা ডাইপোল মোমেন্ট উড়ুক হইবা না বিভবটা আকারে উড়ুক হইবা বিভবটা হইবা সিধুপ রে তিনা হইবা ওকে ওটা মুছরে নটা মুছো নটা বাংলা কানা সিধুপ টুডে রে আছে সিধুপ গা টুডে নোডে है ना ताले नोडे है कना नोडे कना p है p पुटिडो रे सिद्धते p टुडो दिना है ताले b पॉइंट लगी बस आ गया धर v1 ताले b पॉइंट लगी छे q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो प्लस q बाय छे bp संगी दो bp अच्छा और नाड़े बचे रहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
তারপরে চেয়ে হিয়া মাইনাস কিউ বাই চেয়ে এপি হয় না তাহলে নড়ে হিয়া প্লাস কিউ নড়ে বিপি আর নড়ে তিন হিয়া एपी তাহলে চলিয়ে কমন হাতা লেখান কিউ 4 বাই এপসাইলন 0 না কিউ 4 বাই এপসাইলন 0 1 বাই বিপি মাইনাস এপি ঠিক আছে আর पे নিয়াল আছে আর হে কেনা কিউ বাই 4 পাই এপসাইলন 0 এল पे প্রতিসাম্য খাতির এপি আর বিপি এর মান সমান গিয়ে ঠিক আছে তার মানে ক্যান্সেল আউট যাওয়া আছে a equals to 0 equals to 0 শুধু রেতো তাহলে বিভব রে না আমা বিজলি বিভব তড়িৎ দ্বিমেরুয়া শুধু গার চেতান রে বিভব রে মান দো 0 ঠিক আছে এরপরে নেক্সট কেন আছে যে কোনো তড়িৎদ্বিমেরুয়া যদি যে কোনো টুডে রে তাহলে তাহলে চলে যাবে ঠিক আছে তো দাও না বকরা ক্যালকুলেশন নোট সেনা जहाँ जे नोआ को करा है करे जहाँ के तो बिहो गुलो ओना को दो नोने एमसीक्यू करे ओना तो मान को पे उयहर दो का सूत्र को है से ओका क्षेत्र रे तीना हुयुआ ओना जे फॉर्मूला को उडुग दी कना से ओना को एकदम मुखस्त दो का हुयुआ ओका रे तीना हुयुआ ठीक है लखन दो बांग गानो तारपर हुयु कना छे परीक्षा लागि दो है नेक्स्ट हुयु कना छे जे तोड़ी बिजली द्विमेरुआ तोड़ी द्विमेरुआ जे कोनो टुडा रे যদি বিভব চের হিয়া যে কোনো টুডা রে ঠিক আছে এ আর এখানে বি থিটা কোন তৈরি করবে ওনা টুডা পি টুডা রে হ্যাঁ তাহলে নোরে খনা দো एपी दो ओना कना नोदा कि दिन तो दा समान बांग कना है ताले नय तो नोदा दो माइनस क्यू तहन थे नोदा तो प्लस क्यू सभी थे ठीक আছে ताले नोआ क्षेत्र रे चेर हिया मिटा पॉइंट लगी वो उड़ुक दिया है जे प्रथम बी पॉइंट लगी बोर्ड लगे बी पॉइंट लगी चेरी कना ताले बी पॉइंट लगी चेरी v1 बी पॉइंट इतना v1 रे चेरी कना q by 4 pi epsilon 0 into 1 by চের bp है ना এবারে কোশ্চেন है कना bp এর না মান দিনা अच्छा और ना तो मिडिल पॉइंट करना है ना पॉइंट ऑल्टर हट गया ना मिडिल पॉइंट करना है मिडिल पॉइंट तो ना तो एल करना ठीक है और ये करना ताले डायरेक्शन मते पिया करना मते तो ये करना से ताले बीपीया से हुआ बीपीया डायरेक्शन समान बीपीया मान तीन हुआ ताले बीपीया मान हुआ आर माइनस एल आर 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 अच्छा और ना तो आर करना और ना तो आर करना ठीक है आर करना जेहेतु ताले नोआ रेना मान चेक हुआ अच्छा और ना तो वेक्टर आसले रे को साबे ठीक है ताले है कना जन पे नोआ पॉइंट जदी पे साबा ताले पीओ वेक्टर
প্লাস পিও প্লাস ওবি, ওবি ভেক্টর ইকুয়ালস টু বিপি ভেক্টর। ঠিক আছে, তাহলে বিপি ভেক্টর সমান চেয়ে হইবা পিও, পিও সমান নোয়া প্লাস নোয়া, তাহলে বিপি ভেক্টর সমান চেয়ে হইবা পিও মাইনাস ওবি ভেক্টর। পিও তো ঠিক হবে না আর मैग्नीट्यूड मान हुई कना आर और नॉन हुई कना छे नॉन हुई कना छे होते ना हुई कना छे एल cos थीटा एल sin थीटा ताले एल cos थीटा अच्छा बीपी इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू सीपी। ठीक है, ताहले सीपी समान हुई कना छे ओपी माइनस ओसी, ओपी माइनस ओसी। अच्छा बीपी समान चेर हुई कना बीपी इक्वल्स टू सीपी, सीपी अच्छा अच्छा ठीक है सीपी ताहले हुई कना बीपी इक्वल्स टू सीपी, सीपी रेना मान ताहले तिना हुई टोटल तिना हुई कना टोटल कना आर कना हुई रखना আর এটা থিটা হবে তাহলে এল cos থিটা। ওকে অর্ডার বিটা চিত্র রাখা হয় আছে না থিটা কানা ঠিক আছে নোড়া কোনা বিটা সিধু গড় হইয়া নোড়া কোনা নোড়া দুটো চিত্র আছে এখানে যেটা নোড়া কোনা সি পয়েন্ট কানা। ঠিক আছে, না তো সি পয়েন্ট কানা সিধু গড় লেখা নোড়া বি পয়েন্ট बीपी पॉइंट और सीपी पॉइंट दो समान हो। ठीक है, सिधु गड़ उनका के नोड़े खना नोआ गार जदा मिटे सिधु गड़ है ना ताले नोआ दो हुई कना छे सीपी सी। अच्छा नोआ टोटल समथिंग ता gitu से ए ओ बी पी एम ধরে সাবানা। ঠিক আছে, তাহলে पीएम और पीए तो एक ही करना। ठीक है, मान बोलू दो आगे बीपी समान चलिए करना बीपी समान है करना सीपी करना। ठीक है, बीपी इक्वल्स टू सीपी। ठीक है, सीपी समान चलिए करना सीपी समान करना नुनाटा करना नियटा बाद लेखा के सीपी नुनाटा तो तीन हुई मेना आर नो तो नो फॉर्मूला तो बाही करना सीपी समान सीपी समान चलिए करना सीपी समान है करना पीओ माइनस बा ओपी माइनस ओसी ओपी या मान तीना ओ कना पी नोआ रेना मान तीना आर और ओसी दो है कना छे नोआ है कना एल ताले नोआ है कना छे नोआ है जो আছে एल cos थीटा। ठीक है, एल ना एल cos थीटा। ठीक है, অলমোস্ট সমান। ঠিক আছে, অঙ্ক আগে বিপি বিপি এপি আছে এপি রে তো চে হুইয়া এপি রে তো অঙ্ক আগে পিএম হুইজো আনা দো পিএম সমান চে হুইয়া
ओपी प्लस ओ एम ओपी तो तीन आर और नौ धो प्लस एल कस थीटा नौखान थीटा होना है से नौ थीटा होना अच्छा नौरे ताले अप्लाई बीपी और v2 रे करा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाई ap ठीक আছে তাহলে v সমান v1 প্লাস v1 প্লাস v2 আচ্ছা নোটা 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 মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে চলে যাবে মিড ধারে পুরো ইংরেজি হবে 144 পাই এপসাইলন 0 into 1 by bp by 1 minus ap 1 by bp अपन डायरेक्ट इक्वेशन कर दिया r minus l cos theta minus 1 by r plus l cos theta ठीक है अच्छा তাহলে এখানে আছে নোয়ারে q by 4 pi epsilon 0 তারপরে এখানে r স্কয়ার মাইনাস l স্কয়ার cos স্কয়ার থিটা আর নোটা তো চেঞ্জ হয়ে যাবে আছে তাহলে r প্লাস l cos থিটা r প্লাস l cos থিটা এবার এখানে 2l cos থিটা হয়ে যাবে 2l cos থিটা হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে চেঞ্জ হয়ে যাবে p cos থিটা 1 by 4 pi epsilon 0 2 ql p cos थीटा भ्रामक मूवमेंट है ना और भाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इतना cos स्क्वायर थीटा है ना নিয়ে এটা মান বিভব রেনা মান যে কোনো টুডে बस तेहे क्लास दो नहीं तो पर्यंत नवा जहाँ सूत्र को फॉर्मूला को उड़ू खे दिए ना नंका ओना को पे मुखस्त दो है ठीक है।